همین امروز میخواهم به شما بگویم که دشمن تعداد وقتی بمب میاندازد نمیگوید این مسجد شیعه است این مسجد سنی است، هم مسجد شیعه را خراب میکند هم مسجد سنی را بمب میاندازد. Dan kalau kita melihat bahwa serangan-serangan musuh yang dilancarkan kepada Iran tidak lagi melihat bahwa mereka mengebom tujuannya adalah untuk Syiah. Mereka tidak mengebom tujuannya untuk orang tertentu, namun mereka semuanya menargetkan umat Islam secara keseluruhan, tidak pandang bulu apakah mereka itu umat bermadzhab sunnah atau bermadzhab Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'i dhunubina wa habibi qulubina أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك لنا وارحمنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الظالمين آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية، ولكن سماحة معالي الشيخ أمرني بالتحدث بلغة فارسية حتى ترجم بلغة بحثة إندونيسية إن شاء الله. ومرة أخرى السلام على شعب إندونيسيا والسلام على علمائه وشعبه ونشكر غيابة عن شعب إيراني دعمكم ودعاءكم. من ابتدا تشکر میکنم از شما مردم اندونزی که با حمایت‌ها و دعاهای خودتون مردم ایران را شجاعت بخشیدید. وقتی مردم ایران فیلم‌های شما را، من امروز فیلمبردار با خودم آوردم تا فیلم‌های شما را در تلویزیون ایران می‌بینند، آنها به جای سلاح هسته‌ای، به جای موشک‌هایشان از دعای شما بیشتر انرژی و قوت می‌گیرند. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan yang sepenuhnya dan doa yang sepenuhnya sehingga kami bisa menjadi berani seperti ini. Dan pada saat ini saya juga membawa kameramen yang saat ini merekam dan disiarkan secara langsung di televisi Iran sehingga bisa menambah energi buat mereka, sehingga bisa menambah, daripada menambah senjata, daripada menambah rudal, maka Iran saat ini membutuhkan doa dari masyarakat Indonesia. من همینجا دو تا علمای عزیز به من گفتند که بعضی از جوانان اندونزی میخوان در ایران بیایند هسته‌ای بخوانند. من میخواهم بگویم موشک‌های ما آنی نیست که شما در میبینید که در ایران تولید میشود و ارسال میشود. موشک‌های واقعی ما این شعارهای شما و این صحبت‌های حماسی و درست استاد رزق میباشد. Tadi juga sebelumnya sudah disampaikan, satu dua orang menyampaikan ke saya bahwa kita ingin supaya pemuda-pemuda kita, mahasiswa kita untuk belajar ke Iran, untuk belajar nuklir di Iran. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Iran selain juga saat ini karena kebutuhan perang memproduksi senjata-senjata untuk membela diri, namun yang saat ini kita butuhkan dari masyarakat luar adalah syiar-syiar, slogan-slogan yang tadi disampaikan. Begitu juga dengan ucapan-ucapan yang tadi disampaikan oleh Al-Habib yang bisa memotivasi kita, yang bisa menambah jiwa perjuangan kita semua. و ما امروز بهترین موشک هامون رو از دعاهای شما، از این شعارهای شما، از سخنان بسیار درست استاد بزرگوار جناب استاد رزیق دریافت میکنیم. Dan saat ini rudal atau senjata yang paling baik
sudah kita dapatkan berupa doa dari masyarakat Indonesia, doa dari para hadirin, ditambah juga dengan orasi Habib Al-Habib yang sangat menggebu-gebu dan memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada kami. من خیلی خوشحالم اگر روزگاری تبت یدا ابی لهب و تب گفتند پیامبر ابتر است و دیگر نسل او ادامه پیدا نخواهد کرد، اما خداوند به پیامبر فاطمه را داد که نسل او کوثر شد، خیر کثیر شد. امروز نسل پیامبر نه در مدینه و مکه، نه در تهران و یمن، بلکه در جاکارتا هم اسلام را تبلیغ میکنند مثل استاد رزق. Saya ingin mengingatkan kembali pada saat itu ketika Nabi SAW diserang dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah ada yang banyak mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki keturunan, keturunannya terputus. Karena itu mereka yang berbuat begini telah diabadikan di dalam Al-Quran dengan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Dan juga respon dan jawaban yang saat ini kita saksikan secara langsung adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala justru memberikan keturunan kepada Nabi SAW di seluruh dunia. Tidak hanya keturunan beliau saat ini ada di Mekkah dan Madinah, tidak hanya ada di Yaman, di negara-negara Arab, namun sekarang ini tersebar ke seluruh dunia. Dan yang paling berpengaruh saat ini adalah di Indonesia, dan itu adalah sebagai manifestasi dari surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar, yang salah satu tafsirannya adalah memberikan keturunan yang banyak. اگر روزگاری میخواستند پیامبر را نسلشان را قطع کنند، روزگاری میخواستند پیامبر را بکشند، امروز هم در غزه و لبنان و ایران و هر جای دنیا میخواهند مسلمانان را بکشند. یادتون باشد یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره، نمیخواهند نور خدا را خاموش کنند و ما همه با هم از اندونزی تا ایران و هر جای دنیا نور خدا را به دنیا ارسال خواهیم کرد. Kita coba mengingat kembali sejarah permulaan Islam yang mana saat itu Nabi bahkan ingin dibunuh, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki. Maka saat ini pun terulang kembali dengan apa? Dengan membunuh, dengan menggenosida umat Islam di Palestina dan di negara-negara yang lainnya. Mereka sesungguhnya niat mereka adalah ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Justru cahaya ini tersebar di mana-mana. Oleh karena itu mudah-mudahan Indonesia dan Iran dapat memberikan pengaruh ke umat Islam di seluruh dunia. من چند نکته میخواهم بگویم. یک، هرگز نگویید ایران نووی، ایران هسته‌ای، و هرگز نگویید ایران شیعه، بگویید ایران مؤمن. در جنگ احد مسلمانان بیشتر بودند، شکست خوردند چون به دنبال غنایم رفتند. ما به اسلحه خود اگر فقط بسنده کنیم بگیم اسلحه داریم شکست میخوریم. اما در جنگ بدر مسلمانان اقله بودند، کم بودند، پیروز شدند چون ایمان داشتند. ایران وقتی پیروز می شود که ایمان داشته باشد، نه فقط سلاح و یا موشک. Saya ingin memberikan beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah semoga kita semuanya tidak mengatakan bahwa Iran adalah sebagai negara nuklir, Iran sebagai negara Syiah. Namun kami berharap bisa disebut bahwa Iran adalah sebagai negara Muslim, Iran sebagai negara mukmin. Karena kalau kita membuka lembaran sejarah kembali, maka kita akan mendapati bahwa keimananlah yang membuat umat Muslim, umat mukmin meraih kemenangannya. Kita ingat perang Uhud, ketika kaum mukminin mencari rampasan perang, justru mereka terpukul, justru mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Namun pada saat Badar, perang Badar, apa yang terjadi di sana? Umat Muslim, umat mukmin saat itu adalah minoritas, jumlahnya sangat kecil dibandingkan kaum kafir. Namun dengan senjata keimanan, dengan senjata keislaman yang mereka miliki, mereka mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Mereka mampu untuk mengalahkan
kaum musyrikin. Pada saat ini pun kita berharap bahwa kita tidak memenangkan perang melalui senjata nuklir, kita tidak memenangkan perang melalui drone-drone atau senjata-senjata lainnya, namun kita dapat meraih kemenangan dalam perang dengan iman, dengan Islam yang kita miliki, yang tertanam dalam jiwa kami. Allahu Akbar. همون صدایی که میگوید ایران هسته‌ای، با این که شما میدونید رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای گفت هسته‌ای حرام است، همون صدا میگوید ایران شیعه. ایران نه هسته‌ای است نه شیعه، ایران مسلمان است. به خاطر همین اول انقلاب عده‌ای اومدن به امام خمینی گفتن انقلاب خودتو اسمشو بذار شیعه ریولوشن، اما امام خمینی با اونها مخالفت کرد، گفت اسلامیک ریولوشن. Oleh karena itu semestinya kita tidak menyebut Iran sebagai negara memiliki senjata nuklir, sebagai negara Syiah, namun semestinya kita menyebutkan Iran sebagai negara Islam, sebagai negara Muslim. Dan itu pun dikonfirmasi oleh Imam Khomeini ketika Imam Khomeini berhasil memenangkan revolusi Iran. Banyak sekali di antara para sahabat beliau menyebutkan bahwa sebaiknya memasukkan ideologi, yaitu apa? Yaitu Syiah. Sebaiknya menyebutkan bahwa revolusi ini adalah revolusi Syiah. Namun Imam dengan tegas, dengan jelas menolak bahwa revolusi yang kita cetuskan ini adalah revolusi Islam. ما افتخار میکنیم، ما ایرانیان افتخار میکنیم که ترمذی از ایران بود، ما افتخار میکنیم نیشابوری از ایران بود، ما افتخار میکنیم بخاری از ایران بود. ما ایرانی ها افتخار میکنیم بعد از انقلاب امام خمینی تعداد مساجد سنی بیش از مساجد شیعه شده است. ما افتخار میکنیم تعداد مدارس و علمای اهل سنت پس از انقلاب اسلامی بیش از شیعه شده است. این نشان میدهد انقلاب ایران انقلاب شیعی نبود، انقلاب اسلامی بود. مراقب باشیم، دشمن میخواهد انقلاب ایران را با انقلاب شیعی معرفی کردن بین ما اختلاف بیندازد. Kita bangga bahwa Imam Tirmidzi, salah satu imam hadis, berasal dari Persia, dari Iran. Imam Bukhari juga berasal dari Persia. Imam Nishaburi juga berasal dari Persia. Dan kita juga bangga bahwa masjid-masjid Ahlus Sunnah di Iran bahkan lebih banyak daripada masjid-masjid Syiah. Kita juga bangga bahwa sekolah-sekolah Ahlus Sunnah yang ada di Iran lebih banyak daripada sekolah-sekolah Syiah. Kita juga bangga bahwa ulama-ulama di Iran, ulama-ulama Ahlus Sunnah di Iran juga tidak sedikit dan bahkan jumlahnya lebih banyak daripada ulama-ulama Syiah. Oleh karena itu kita ingin menamakan bahwa revolusi Iran adalah revolusi Islam, bukan revolusi Syiah. Karena apa? Karena jika menyebutkan sekte, jika menyebutkan mazhab, maka akan terjadi perpecahan, dan itu yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. گفتی ترمذی شیعه بود؟ بگو ایرانی بود نه شیعه. آها فارسی بود. آره اینجور اشتباه نشه. همین امروز میخواهم به شما بگویم که دشمن تعداد وقتی بمب میاندازد نمیگوید این مسجد شیعه است، این مسجد سنی است. هم مسجد شیعه را خراب میکند، هم مسجد سنی را بمب میاندازد. Dan kalau kita melihat bahwa serangan-serangan musuh yang dilancarkan kepada Iran tidak lagi melihat bahwa mereka mengebom tujuannya adalah untuk Syiah. Mereka tidak mengebom tujuannya untuk orang tertentu, namun mereka semuanya menargetkan umat Islam secara keseluruhan, tidak pandang bulu apakah mereka itu umat bermadzhab sunnah atau bermadzhab Syiah. حتی بذارید بالاتر بگم، به کنیسه مسیحیان حمله کردند. حتی در ایران ما یهودیان داریم، معبد یهودیان را اینها بمباران کردند. پس اینها مشکلشان ایمان است، فرقی بین شیعه، سنی، مسیحی، یهودی نمیگذارند. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa yang menjadi korban dari penyerangan
Amerika dan Israel ke Iran tidak hanya masjid-masjid Syiah, namun masjid-masjid Ahlus Sunnah juga terkena. Bahkan selain itu, mereka juga menargetkan tempat-tempat ibadah umat-umat beragama lainnya. Kita lihat gereja juga menjadi sasaran. Kita melihat tempat ibadah umat Yahudi, karena di Iran juga ada pemeluk-pemeluk Yahudi. Sinagog juga menjadi sasaran. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah iman, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. من میخواهم دو تا روایت هم پیش استاد رزق برای شما بخوانم و عرضم را تمام کنم. Saya ingin membaca dua riwayat jika Al-Habib memperkenankan. وقتی امام حسین در روز عاشورا و کربلا قیام کردند، نگفتند فقط شیعیان به ما کمک کنند. امام فرمود هل من ناصر ینصرنی. و جالب اینجاست، روایت را بخوانید، در روز عاشورا ابوالهتوف سنی و چندین فرد سنی از امام حسین دفاع کردند و امام حسین تا آخرین لحظه به اونها نگفت شیعه بشوید. اینها از امام حسین دفاع کردند. شاید بعضی شیعه ها از امام حسین دفاع نکردند، ولی اهل سنتی مثل ابوالهتوف و دیگران از امام حسین دفاع کردند و تا آخر هم شعار اهل سنت میگفتند. یادمون باشد فرقی بین شیعه و سنی نیست، ما از حق دفاع میکنیم. Riwayat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berkenaan dengan kisah tragedi Karbala, yang saat itu Imam Husain bersama puluhan sahabatnya kemudian dibantai di padang Karbala. Saat itu Imam Husain saat sendiri, sudah tidak ada lagi sahabat-sahabatnya. Beliau menyebutkan hal min nasirin yansuruni, adakah penolong? Jadi tidak hanya meminta dari para pengikut Ahlul Bait saja, namun semua umat Islam diminta untuk menolong beliau. Dan ada juga yang menyambut atau merespon seruan tersebut. Abul Qutuf misalnya, bahwa beliau bukan dari Ahlul Bait, namun beliau Abul Qutuf ini kemudian menjawab seruan Imam Husain dan kemudian berangkat ke Karbala untuk memberikan pembelaan. Kalau kita melihat bahwa saat itu pengikut Imam Husain pun sudah banyak, namun di antara para pengikut yang banyak itu juga ada mereka-mereka yang enggan untuk menolong Imam Husain. Namun di sini juga selain pengikut Imam Husain, atau bahkan kita bisa sebut sebagai Ahlus Sunnah, juga menyeru seruannya Imam Husain, menjawab seruannya Imam Husain. خلاصه نه اسلام شیعه سنی است، نه کربلا شیعه سنی است، نه انقلاب ایران شیعه سنی است، نه اندونزی شیعه سنی است. همه ما یک نفریم، مسلمان. Mereka hanya melihat kebenaran sebagai tolak-tolak ukurnya. Oleh karena itu kita tidak melihat bahwa Islam punya Syiah, punya Sunni, Iran punya Syiah, punya Sunni, bahkan Karbala punya Syiah, punya Sunni, atau bahkan Indonesia punya Syiah, punya Sunni. Hal itu sudah tidak layak untuk kita perdebatkan kembali. من خیلی خوشحالم امروز در جایی که بیوت اذن فیها ان یذکر اسم الله است، در جایی که عکس علمای بزرگی را میبینم، در کنار علمای بزرگی هستم که ذکر و افرادی که ذکر خدا را گفتند. امروز حاضر شدم به نیابت از مردم ایران سلام و درود مردم ایران را به شما بفرستم و هم سلام و درود شما را به مردم ایران ابلاغ کنم. Saya sangat merasa bergembira sekali karena pada hari ini saya bisa berada di sebuah tempat yang mana tempat itu menjadi muara untuk disebutkan Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana terpajang para habaib, para ulama yang sudah mendahului kita semua, dan di hadapan kami juga ada ulama-ulama yang masih hidup, yang perlu untuk kita hormati, yang perlu untuk kita manfaatkan bersama. Dan juga ada tadi yang menyampaikan Pak Qasidah dan juga sholawat yang juga menambah kesan bahwa tempat ini memang tempat untuk dikhususkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya akan menyampaikan salam dari saudara-saudara kita di Indonesia kepada saudara-saudara kita di Iran, dan begitu juga saya juga membawa salam dari mereka kepada para hadirin dan kepada rakyat Indonesia. اللهم بارك لنا وارحمنا واغفر لنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.